उत्तर त्रिपुरा धर्मनगर डंगीबाड़ी ग्राम पंचायतनि 5 नम्बर वार्डआव तंनाय जाबेदा खातरि नगो आजमसा सिनियर नुगिया सिख्ला खरगनै फायै बिनि रांचकनि खुंजनि कानमानि तलांथांमानि कक्तमा कासै फाइका उत्तर त्रिपुरा धर्मनगर डंगीबाड़ी ग्राम पंचायत आमचे तंनाय जाबेदा खातर नगो तंफुरो सिनियर नुगिया सिख्ला खरगनै बाइक बाइ फायै हाबागनि सार्वेनि मुं ख्लायै बिनि नगो हाबै बन लेंग्रि बिनि खुंजनि कानमानि रक खगै तलांथांमानि कक्तमा कासाका जाबेदा खातुन ताबुक धर्मनगर हांकर साखाब नगर साकनाय जगै दंगो जाबेदा खातुन सिजामानि यागुलो नुखा बिनि खुंजनि कानमानि खगै तलांथांका आ सिखला खरगनै फायै একটা 15 মিনিট সময় আমাদের বাসায় দুজন অপরিচিত মানুষ ঢুকে এবং ঢোকার পর আমার মা বলল কী কাজ, তখন তারা বলল যে আমরা সরকারিভাবে সরকার থেকে এসেছি সার্ভে করার জন্য। মা বলল কী সার্ভে? বলল বাসনপত্র কীভাবে পরিষ্কার করে এটা দেখাবে। মা বলল না, আমার এসব কোনো প্রয়োজন নেই, তোমরা চলে যাও। তখন তারা বলল ঠিক আছে মাসিমা, আপনি তো আপনার ছেলের মতো, একটু আমাদের কথা শুনেন, আমরা এসেছি আপনার এখানে সার্ভে করার জন্য। মা বলল বলুন। বলার পর তারা কি একটা পাউডার মারলো মুখে মারার পর মা কিছুই আর বুঝতে পারেনি, মানে একটা সেন্সলেসের মতো হয়ে গেছে। তারপর মার কানের কাছ থেকে কানের দুটো দুল ছিল সোনার, ওই প্রায় আপনার এক বড়ির মতো ওরা নিয়ে চলে গেল কানের কাছ থেকে খুলে। তারপর মা একটু চিৎকার করে 5-10 মিনিট পর তারপর আমরা সিসি ক্যামেরা দেখার পর আমরা ওদেরকে শনাক্ত করতে পারি এবং মা বলল যে ওরাই ছিল, শনাক্ত করতে পেরেছে। তারপর মার শরীর অসুস্থ হয়ে যায়। তারপর আমরা ধর্মনগর ডিস্ট্রিক্ট হসপিটালে নিয়ে অ্যাডমিট করা হয়। ডাক্তার বললেন যে অ্যাডমিট করতে হবে। তারপর উনি এখন ধর্মনগর চিকিৎসা অধীনে আছেন। আজকে দুপুর 1:15 মিনিট সময় এই ঘটনা আমাদের ঘটেছে। আমাদের বাসা হলো ভিলেজ হলো শাহবাজপুর, পোস্ট অফিস কামেশ্বর, আর 5 নম্বর ওয়ার্ড আমাদের টঙ্গিবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের 5 নম্বর ওয়ার্ড আমাদের। মার নাম কি? মার নাম ছিল জবেদা খাতুন, স্বামীর নাম আব্দুল আজিজ, আমি ওদের ছেলে। खुलुमका हासिनी लुकुरंगनो नगनि बागै बेलेकिनो काहाम सेब तुबि फाइका सेंट जोसेफ हॉस्पिटल वेस्ट नवाबादी आमतली अगरतला वेस्ट त्रिपुरा हासिनी फातरा थाया कारिनो हायुंबेरनि शाकदुक नायकनि सेब नाहारि मानो बेलेकिनो रांकिसा बायनो अ हॉस्पिटलो सारब्रुमनो जनरल ओपीडी वो शाकदुक नायजगो अ हॉस्पिटलो एक्सरे खि सुतै कफ टेस्ट खयरनि बागै नामसक सेबसाब तंगो ते टेस्ट खाय रिजागो अ हॉस्पिटलो हातिबार थगिनो एबा एवरी वीक नो किसासक चंगजक सालो बुरंगनि बेमुक नायक्रं एबा गायनेकोलॉजिस्ट सर्जरी यूरोलॉजी ते बुकुं खुंजो तोत्रा नायक्रं डॉक्टर वो फाये शाकदोक नायफेयो ते आबशिमिया अ सेंट जोसेफ हॉस्पिटलो तालबुरम न चेन्नई स्पेशलिस्ट डॉक्टर फाये ऑर्थोपेडिक न्यूरोलॉजी ते यूरोलॉजी बेमारगनो फाये नायफेयो आबनो कारिबो अ हॉस्पिटलो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बाय दाल बिदाल बेमारगनि ऑपरेशन फैसिलिटी बो तंगो ते सेपरेट एसी नॉन एसी रूम नावे शाकदुक नाजुगनि सेबो मानथगो हाके ताइता मलेरि तंसिनाय फायदि गाहाम हायं बेमनि शाकदुक सेबमाना निमुसुंखाके एबा तेबसिना मुसुंखाके गंदि तलावो एबा खामाव रजा ककदुक नंबर 7085256702 तेकिसे ककदुक नंबर 9612998562 St. Joseph's Hospital, Agartala is a growing hospital with advanced facilities. The hospital started with minimum facilities in 2015, and from this humble beginning, over past 10 years, it is slowly grown to 20-bedded hospital, providing quality care to all sections of people at affordable cost. We provide best quality care to the patients. Our focus is to give holistic care to all who enter here with compassion and love. OPD facilities. General OPD Monday to Saturday 8 a.m. to 7 p.m. Surgical OPD Sunday 8 a.m. to 10 p.m. Wednesday 2 p.m. to 5 p.m. Gynec OPD Saturday 4 p.m. to 6 p.m. Ortho and Uro Specialist OPD monthly once. ENT OPD on call. Cancer OPD
every month, second Tuesday. We have inpatient facilities both for male and female and special rooms with AC and non-AC. OT facilities with post-operative ward and ICU care. Diagnostic facilities available in our hospital, digital X-ray, ECG and ultrasonography. And all types of blood investigations and urine tests are done here. Khulumkha, St. Joseph Hospital, Agartala, Omo Kaisa Kaham Hospital, Oro Kaham Treatment Ungo, Operation Facilities Rock Tongo, every month, Chennai Specialist Dr. Hayor Treatment Khaipayo, Khogwi Hospital Loving Sulai, Oro Kisha Rangbaino, Kaham Treatment Ungo, all types of investigation, blood test, X-ray, scan Ungo, 24-hour doctor facilities Tongo, Taibo Kaham Kai Saimanani Bagai, Tin Hospital of Hayi visit Kalaimano, Hambai.